Good morning mga inday, mga dudong. So it's 3 a.m. in the morning no, nag-warm up na sagta. So padayon lang gyapon ta bahalag duka, bahalag kapoy kay dili jud na rason para mo give up tanong. So need jud na tong padayon para sa tong kaugalingon ba, para sa tong future. So ano mo na siya no? One who refuses discipline today will repeat the same mistake tomorrow. So dapat dili jud ka mo give up. Inaana jud ang kinabuhi man good kapoy pero padayon magyapon dili na rason para mo undang ta, so go lang ng go sa umbay ni. Okay, thank you for watching kayo ninyo guys, baguhan lang here, thank you.